अनुपमा अरे अनुसया साला कुआड़े गला के जाए डाकी डाकी मो तंतु पड़गला जो मस्त जवानी है शोला छुआर भी उठब मारिया को पड़बनी मो माइकिन 5 टका गुपुथबु कौन या चाउमिन अंडा रोल चिकेन पकोड़ा सारा सबू दबाक पड़ू अजालो अरे अरे ससुर को एठी तोर नाच लगी ए सळा एइटा गुडा जिनिस रे अजालो आ ए जिनिसटा टोटल काटी दला कदली कांदी जे काटी दबो आउ एइटा गुडा जिनिस कहूची कहूची काटी देबी आ ताले हमको टिके देखौलु आउ सळा के कहबो बुढ़ा निज पेटी खाऊनी टोकी पटा को मारी दउची पे लुचे के ए सळाटी को देखैबा मु किंतु आज देखिबी मोर पबड़ा मो सळाटी का बायरु नाली आंबो आउ का बायरु बॉम्बे आंबो सळा सब चोरी करके पुराई दउछु आउ सळा को मार हई रे किया छड़ा संढ तो तार बहुची तोर किया फाटुची बोले तो देखिबी कहू मु किंतु आज एटा देखी मु किंतु देखी रह कहू नाले टोटल झंपी अजालो आ टिके रह टिके रहिबनु टोटल छिड़े टोटल छिड़े सळा तू कोण करती रे सळा मारू मारू अजागरे तू हात मारदेलु सळा नख काटुलु कि रे सळा कुआडे कोड मोर बिंधिलानी सळा राफी पकेला अजालो ए सैंडविच चाउमिन एरा काबे तू आनिचु अबे सळा तो पे मानी आउ आइचे मो प्रेमिका अन्नारा कली अजालो सिए कोन आउ अछि आ कुआडे गला आउ नाही तेरे पसी मशा बाड़ौची एडी देखुनो एते मशा देखे काई हेइटिलो अनारा गोटे सालाइन दरकारी सड़ा बुड़ा मना करूची बुड़ा बयसरे मिस्त्री होने सड़ा देहरे माउस नहीं खाली हलई 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 खाली पेपरा सळा बेसी माउस सोया पेपरा सळा पवन रे फुकी देले उडे चलो देखियो ताले दे अरे डायरिया आइची कि रे एइते तो कहू एड़ा एक्सरसाइज होइले एक्सरसाइज सळाटी बेसी हो एक्सरसाइज गले देह भल रही तू जानिनु किया तू किया हेले मु अस्त्र किया हां ए बुढ़ा ताकत तू जानिनु आउ थरे को टेस्ट कर जीवन याक भूलिबुन अजालो अजा आउ कौन तोर अछि कुड़ी पाकिला गली पाकी गलानी पणा संक्रांति बोदा गंध होउची
ଶଳା ସାବୁନ ଲଗଉନୁ ବୋଧେ ତୁ। ଏଇଠି ତୁ ଶଳାଟି ବେଶୀ ସାବୁନ ଲଗଉଛୁ। ଶୁଣୁନ ବା ଗୋଟେ ବଡ ସାବୁନ ଆଣିକି ବାସନା ସାବୁନ ସେଇଟାକୁ ଆଣିକି ଖାଲି ଘଷିଅ ଏଇଠି ଶୁଣ ମୁଁ ନା ତମକୁ କୁଣ୍ଢେଇବାକୁ ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ ମତେ ଗନ୍ଧ ହଉଛି ଏଇଠି ଅନର ଯେ ଏ ଶଳା ବୁଢା ଯଦି ସାବୁନ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିବ 10 ଦିନ ଉପାସ ରହିବ। ଏ କିଆ ସତେ ନା କଣ ବା? ଶଳା ବେଶୀ କଥା କହୁଛୁ। ପାଣି ପିଇକି ଶୋଇବା ଲୋକ ସିଏ ପୁଣି ସାବୁନ ଲଗେଇବ। ବେଶୀ କଥା କହୁଛୁ। ଶଳା ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥା କର। ଅଭି ବଜାରକୁ ଯିବି। ଅଜା ଲୋ ଚୁପ୍। ଡିଟେଲ ସାବୁନ ଆଣିବୁ କି ବାସଲା ମାଜଲା ସାବୁନ ଲଗେଇବୁ ତୁରେ। ସେଣ୍ଥଲ ହାଁ? ସେଣ୍ଥଲ ଇସ୍, କଲା ତାର ମୋର ବାଥରୁମ ଭିତରେ ପଶିବ। ସେଇଟା ପୁଣି କେମିତିଆ? ସିଏ ମୋର ଘଷିବ ମୁଁ ତାର ଘଷିବି। ମା ଅଜା ଯେ ମତେ ପଦ ଲାଜ ବାସ୍ନା ମାଡ଼ିବ ଛାଡି ବା। ଛାଡିବ। ଭାରି ମଜା। କହିଲା ମୁଁ ଟିକେ ଘଷି ଦେବି। ଶଳା ତୋର ହାଡୁ ହାତ ମତେ କାଟିବ। ନାଇଁ ବା ତାର କଳି ହାତକୁ ମୁଁ ନା ମତେ ମୁଁ ତାକୁ ସାବୁନ ଲଗେଇକି ଗାଧେଇଦେବି। ହେଇଟି ବା କଣ କହୁଥିଲି କି ମୁଁ ତମକୁ ସାବୁନ ଲଗେଇକି ଗାଧେଇଦେବି ଯେ ତମେ ମୋ କଥା କଣ ବୁଝିଲ ଯେ? ଚିନ୍ତା କରିବି କଣ? ଗୋଟେ ଉଡବି ୱାଇଫ ହଁ ଆଲୋ କାମ ବଢେଇ ଦେଇ ଆସିଛି। ଖାଲି ତମେ ମତେ ଶିଖେଇବ ନା କଣ? ଶୁଣେ ହଁ ଏବେଠୁ ଦଣ୍ଡା ଧରିବା ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଆରମ୍ଭ କର। ହଁ ହଁ ନହେଲେ ହେତେବେଳକୁ ପାଇବୁ। ଅଜା ଲୋ ସେ ସବୁ ଚିନ୍ତା ତୋର କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ନା ଦଣ୍ଡା କେମିତି ଆଉ କୋଉ ଟ୍ରିକରେ ଧରା ହଉଛି ଦେଖେ ମୁଁ ଅବିକା ଅନ୍ୟକୁ ଶିଖଉଛି। ଅଜା ଆଡି ତୁ ହେଇଥେ କହ। ନାଇଁ ତୁ ଏଇଠି ଯା ଦେଖେ ଦଣ୍ଡା ଦଣ୍ଡା ମରା କେମିତି ଶିଖୁଛି ଦେଖେ। ତୁ ଶଳାଟି କଣ ତୁ ଶଳାଟି କହୁଛୁ? ଡାହୁ କପଳି ମୋ ପଛରେ ରହିଛି। ଶଳା ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଏତେ ଗୋଟେ ଅଭିଶପ୍ତ ଖିଳା। ଶଳା ମୁଁ ମାରିବି ଗୋଟେ ଯେ ପଳେଇବୁ ଇଆଡେ। ଅଜା ଶଳା ବୁଢା ବୟସରେ ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା କରୁଛୁ ତତେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ଶଳା ମତେ କବେ ଲାଜ ଲାଗିବ? ତୁ ଶଳାଟା ଯିବୁ ନା ଏଠୁ ଦେଖିବୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଯିବୁ ନା ଯାଉଛି ସେ ବ୍ୟାଗ ଶଳା ଥୋଇକି ଯା। ଅନର ସେ ବ୍ୟାଗରେ ଚାଉମିନ ପକୋଡା ଫକୋଡା ଅଛି ଖାଇଦେବୁ। କଣ ଅଛି? ଚାଉମିନ ଚିକେନ ପକୋଡା। ସତରେ ହଁ। ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଛ? ଆଉ ଅଜା ତୁ ମୁଁ ଶଳାଟି ଟୋଟାଲ ହାତରେ ହାତ ମାରନି ନହେଲେ ଟୋଟାଲ ପୋଡି ଏଇଠି ଅଛି ଏଇଠି ଅନର ଆସ ଖଟ ତଳେ ଥୋଇଛି ଆଇଲେ ସାଣ୍ଡୱିଚ ଚାଉଳ ସାଥି ହେଇକି ଖାଇବା। ତମେ ମତେ ଖୁଆଇବ ମୁଁ ତମକୁ ଖୁଆଇବି। ଶୁଣୁ ମୁଁ ତତେ ଖୁଆଇଦେବି। ଚାଲୋ ଓଉରାଇତା ତୋ ମା ଖୋଇତା। ଚାଲୋ ଡାଲେମା ଯେତେ ଯାହା କହ ଅଜାଲୋ ମୁଁ ପେଡା ଖାଇବି। ମୋ ପାଟି ତ ଖରାପ ପେଡା ନା ଆଉ ତା ଏଇଠି ବା ହାତ ମାରିଦେଲୁ। ତୁ ତ ହାତ ମାରିଲୁ ଏତେ ଆଉ ଏଇଠି ତମକୁ ହାତ ମାଇଲେ ତ ଏତେ